Okey, hari ini kita akan unbox Vivo Y81i。今天我们要开箱这架 Vivo Y81i 啊。Okey, screen dia 6.22 inci, ada full screen, not screen. Okey, 它的荧幕是6.22寸哦，然后有这个刘海屏幕咯。Okey, 然后我们现在看它里面有什么。Okey, sekarang kita akan tengok dalam ada apa. Okey. Dalam ada warranty card dengan TPU case. OK, original 里面就是有一个这个塑胶套跟一个 warranty 卡咯 ，user manual。OK， 有来一个 SIM eject， 那 SIM 那个 SIM eject 哦 ，then charger cable。OK， 没有耳机啊，tak ada hands free 啊。Okay, sekarang kita on. Okay. Memory dia 16GB, RAM 2GB。它的机身容量是16GB，然后 RAM 是2GB 咯。然后后面的 camera 是13 megapixel。Then 有一个闪光灯咯， belakang dia kamera 13 megapixel, then dia ada depan dia 5 megapixel 咯。OK， dia ada not screen, full screen 啦。OK， 它有这个刘海屏幕咯。OK， 然后它的壳是那种好像 metallic 这样，它 cover dia macam metallic lah dia punya tu。OK， ini dia punya tu volume button, power button, then speaker dia dekat bawah. Okay, then ada 3.5mm punya itu headphone jack, dan mic dia sini dengan USB, micro USB. Okay, dan kita akan 我们现在看它是用什么SIM卡的。OK， 它有2个 slot 咯，3个 slot， 然后这是一个 memory card dan 2个 nano SIM card 咯。OK， dia ada 3 slot， boleh masuk 2 SIM card nano dengan 1 memory card OK， sekarang kita tengok dalam ada function apa. OK， 然后这个的电池是3260码 OK， battery dia 3260 mAh。Then ada face unlock， 有那个眼部解锁咯。OK， tengok dia punya function support OTG, Wi-Fi standard, ada motorbike mode, then face unlock, battery, GPS standard lah. OK, ada smart motion, Wi-Fi display, ini turn on Wi-Fi display. Ini rasa boleh show itu gambar dekat you punya smart TV lah. OK， 然后就是 more about phone。OK， then Vivo processor 2.0 quad core。Then RAM 2GB, Android 8.1, Android 18.1咯。Then processor 是 2.0 quad core 的。Then RAM 2GB。Okay, that's all. Then okay， 就是这样子罢了咯。Okay， bye。